Bismillah. Так, туғандар. Жалпыңыздарға ассаламалейкум деймін. Бишкек шаарындағы туғандар, жалпы Нұр Спорт каналымыздың көрүүчүлөрү, Бишкек шаарындағы волейбол ойын Жаштык арена. Бүгін бұйырса 30 март 2026 жыл. Мына көптен күткөн ойын бұйырса Каракулжа Карасуу командасы экинчи подач берилди. Карасуунун пайдасына. Каракулжанын пайдасыга мына. Биз негизи бираз башында тааныштырууга жетишпей калдык. Ачык эле. Алас сага. Жантемир. Аутқа ұрдың ғой, аутқа. Жантемир жана Азиреттин ойыны, достор. Adilet. Hazret. Osman var. Osman var ekan. Asılbek'ten tartıda Kırgız voleybolu. Ya Allah. Altı iki. Oyun ulanat. Tak 2-6. Tak 6-2 kan. Karakulca 6, Karasuu 2. Time out bulmayacağız. Karasuu görünümde, Karasuu görünümde olmayacak maçsızlardı. Ulan bir yakta da var. Tak oyun ulan at.
Tosma var Karakulca'da. Bak 8-2. Tosma var. Adiletti Tosma işte. Adilet işte Adilet. Cantemir Can'a Hazrettin Betteşi bu. Çıktı çok. Hazret. Çıktı. Kayra berçi daha kozunu. Kayra'dan. Libera Jakşı. Cantemir Pulya. Tak hesap sanları 11-3. Out'a çarptı. 4-11. Adilet çavat. Negiz Adilet menen Cantemir kres ketken eken bir-birinden ama. Fiyaska Muha. Karakulcan faydası var. Bak hesapsanlar 13-4. Karakulca 13. Karasu 4. Hazret. Tosma out'a gitti. Salma Orbek. Atayı Rusya'dan uşul oyunga kelipdir. Azamat. Bunda olsa bir Kırgızdın voleybolga bolgan kızık bolsa. Yok. Kayıttı. Yok, jerге тийген eкен. Tosma var. Kayradan Karasu top oyununa koşup. Bakoy Судья. 15-7. Karakulca 15. Karasu olsa 7.
Az blok ketken ekan. Hazret. Mana Qirg'izning siymiqli o'yinchilari. Bo'ri. Top berib yaxshi. Adilet. Azamat. Negizi iki komandaga teng iyilik tuğanlar. Күчтүүсү гана алсындар. Аутқа чапкан экен. Мына залдагы бүгүнкү абыр. Адам эми толуп баштаптыр. Бирок азыр экинчи оюн муукат болот. Osmo var. Jantemi. Buna sana. Tak esep sonları 17-9. Karagulza 17. Karasu 9. Arkadan. Vay manake. 9. numara. Так, Карасуда топ берүү бар. Кабыл алуу Карагулжада. Жакшы. Оля. Карасунун пайдасы. Так, esep sanlar 11-18. Top berүү жакшы, кабыл алуу. Жантемир, Поля. Буюрса, туугандар, мен дагы бир нерсени басма белгилеп айта кетейин. Башка чыгарылыш болот, ноукат менен өзгөнүн оюну. Аны дагы буюрса ошол биздин каналдан көрөсүздөр. Temp. Alassan Hazret. Allah. Так, esep sanlar 12-19. Top berүү Карасудан болот. Адилет улуттук курам оюнчусу топ коюнга кошот. Tosmo out'a ketdi. Salmordun Kuatlı salmagı. Hazretke pas жақсы келишпейт болсо. Tosmo бар. Kolya болгон экен. Так, esep sanlar 13-20. Top berүү бар Карасуда. Кабыл алуу Карагулжада жакшы. Так. Салмор. Ой, жаман. Адилет. Скидка. Ahmat.
Акматтагы ойыны жакшы болуп атат негизи. Сетка болгон экен. Так, эсеп сандары туугандар 22-16. 22-16. Топ берүү Карасудан Азирет. Топ оюнга кошот. Азиреттен силовой подач. Алалуу жакшы. Жантемир Коля. 23-16. 23-16. Abdullah. Tosma. Так, 24-17 set gol buyursa bir yana. Adilet. On 8-24. Так, 19-24. Oy Azrek. Uşul жерден аутқа чыгарган экен. Каракулжа биринчи партияны жеңди, сетти. Мынакей Каракулжанын жигиттери. Alakya. Жашасын кыргыз волейболу. Урматтуу жалпы волейбол сүйүүчүлөр, мына ушинтип буюрса экинчи сет, экинчи партиянын оюнун көрөбүз. Каракулжа Карасу Mınakey. Oyun başladı. Siyaska Karakulca. Top oyununa koşut.
Salvor. Kayradan top kirgizүү Каракулжада, Сиаска топ тоямай кошот Каракулжа. Адилет. Карасуунун оюну жүрбөй атат негеде. Күйөрмандар да ойноо кылат атат. Адилет. Жантемир. Карасуунун пайдасына эсеп сандары 1-3. Карасуу эми ачкы алып баштады. Osman'dan alıp çıktı. Skitka. Cantemir. Oyna orada. Osman var. Альберт Оразбайұлы. Салмауыр аутқа шапқан екен. Пуля. Salmor. Ekim'in ikinci жылғы. Так, тайм-аут. Есеп санары 7-2. Так, ойын қайрадан уланат. Hazret. Autқа шапқан екен. Альберт Оразбайұлы. Bir bolsa Hazretке pas жақсы келіспейді. Не болды? Есеп сандары 9-2. Hazret өзі қабыл алады. Ана. Бейік берді доқшайды. Бейік деді. Қарасуыл қасапшы кеділі, Сиаскасы ділі, ол құрамға өткен негізі. Ахмат. Жақсы ұрды, бірақ
Сетка болгон экен. Каракулжанын жаңы формасы экен. Скидка. Салвар Азамат. Каракулжалыктар. Ма, оюнуңузда жүрүшүп атат. Бир класс басасыздар эми. Osman Cantemir. Karasu'dan time out кезекте. Esep sanları 13-3. Buna. Так, oyun kayradan ulanat, top berүү. Каракулжадан Ахмат топты оңға қошты. Борбордуктан. Ана, Бүйөрмандар эми дем қошты. Қайтты. Ушул жерде Азырет. Топ берүү Карасуудан аутка чапты. Мындайды өткөрүш керекти. Аркада болбосо. Так, эсеп сандары 14-5. Каракулжа 14, Карасуу 5. Топ берүү Каракулжадан Жантемир топ оюнга кошот. Кайрадан топ берүү. Салмор. Кубаттуу соккунун пайдасы, Жантемирдин силовой подаштын пайдасы. Кайрадан. Так, Азырет иштеди, Азырет. Так, эсеп сандар 6-16. Ахмат. Аутқа чапты, аутқа. Жеті 16. Азырет кайрадан топтон кошот. Салмор. Сетка. Osman var. Номер 2. Boyu uzun da kadar kaldı. Ahmat. Yok. Salmor. Buyursa oyunlar, жақсы oyunlar болады. Туғандар.
Salmoor'da oyun aябай жакшы. Так, esep sanlar 19-9. Оля. Так, топ беру кайрадан Каракулзада. Аулалы анча эмес. Азырет өз иштеди. Toğuz 20 eкен. Alas sana. Alas sana. Ahmat hep. Так, Salmoor топ боюна киргизет. Salmoor'dan силовой подач. Hazret aldığa geldi hemen. Karasu'nun paydasına esep sanları 12-21. Albert. Alberto. Ne oldu? Ha. Oyuncular almaşadı ekan. Karasu'nun oyuncusu. Karasu klubun oyuncusu kettin mi? Oyun talasına girdi, сразу очко kaçtı da. Так, 23-13. Out kaç attı Ahmet. Karakuzan liberasını gördünüzler. Etleri kızardı, makta kırgız değil mi? Doğuluk kırgızlar. Alas sana kayıp gitti. Biraz aksı Karakulca. Tosma var. Buna ушинтип туғандар. Сет бол Каракулжадан. Аутқа чапты. Hem ikinci set, ikinci partiyada ele bilinip kaldı. 15-24. Ahmet жақсы ойнады, Ahmet bana. Oy azama. Так, topları var. Mına. İkinci set mına ушинтип Karakулжанын кайрадан эле пайдасына. Эми 3-сетте ойнобосо Карасу жеңилет.
Так. Урматтуу туугандар. Мына ушинтип кайрадан оюн башталат. Эгерде мына ушул партияда дагы Каракулжа жеңген болсо, оюн бүтөт. Анан Кара Суу жеңген болсо, дагы оюн алдыга жыла берет. Топ берүү Каракулжадан Кара Суудан болот. Birinci açko. Kara Suuga ketти. Esep sonları 1-0. Ana sana. Salmor. Salmor'un oyunu жақсы. Başında жақсы ойнай башташты. Так, кайрадан. Аут екен. Каракулжанын пайдасыга. Альберттагы тажрыйбалуу эски оюнчулардан тажрыйба мол. Өз боюнча Каракулжага биринчи очкону алып кетти 3-чү партияда. Азырет Азамат. Так, эсеп сандары 2-4. 4-2 болду. Salmor'un istegeni gördünüz mü? Jantemir yok. Jantemir var. Hazret. Bosma var Kara Suuda. Ahmat toz koydu. Tak, esep sonları 6-4. Out. Out'a çarptı. 7-4. Kara Suu yemiyor mu lan oyunu görüşürken? Vay Allah. Ulan sana Kara Suu bekle. Olaga 8-4. Allah sana. Bosma var. Buna saldın emosyası.
Kayradan top oyunga Hazret koşot. Силовой подач. Çıktı taşta. Pulya. Cantemir işledi. Tak, hesap sanları 5-9. Karakulca 5. Alemi. Karasu olsa 9. Libera dayar bolmay kaldı. Out'a bergen eken Adilet. Tak hesap sanları 5-10. Cantemir. Tak 8-10. Karasu'nun paydaşına. Tak 11-8. Samor işledi, Samor. Kırgız voleybol össün degenler. Bir. Жақсы ой пікір жазып қойыңыздар. Dünyoluk arenalarda bizim oyunculardı koruga nasip olsun deyiz. Европа. Out ekan. Osmo var. Karasu'dağı time out. Buna 11-11. Albert'in emi tosmosu güçlü negizde. Bak oyun ulanat. Desepsanlar 11-11. Arka Hazret'te geçti. Бакой судья. Аут. Onu çönek ya.
Hazret işte de 14-12. Salmor işte Salmor. 13-14. ...15-13. Karasu 15, Karakulca 13. Ahmet. Can Demir. Osman var. Adalet. Karakulca bir kaçko aldı katıp etti 16-15. Out'a çapkan ekan. Tak, time out Karasu'dan. Esep sanları bunaka 18-15. Karakulca 18. Karasu olsa 15. Tak, oyun ulanat. Hazret. Can Demir iştegen eken. Hayırlı. Karakulcanın paydasını esep sanları 20-15. Karasu oyunu olsa oldu. Şul akıkı parti olup kalsın mümkün. Akıkı set olup kalsın mümkün. Out. Can Demir işte, Can Demir. Tak esep sanları 21-16. Hazret'e veriş mümkün. Çok. Adalet. Önceti 21. Tak, time out Karakulca'dan. Tak, oyun ulanat. 17-21 boyunca. Işkırık жаңырды.
Hazret işlerdi. 18-22. Negizi kolga ancha chaqmaydi ekan topchi. Tak 23-18. Can Temir işlerdi, Can Temir. Mına uşintip, tuğandar. Akırkı 24 açko şu. Set gol. 19-24. Mılaka. Mıla uşintip. Karakulca. Karasu komandasını jengdi. Karakulca komandasını